TSF long live Tiprasha long live aslogan buskango toniwi phashani fungni simino haste gnangai jengsha rumani TSF mothani kwthumlaimwng kokboro kokthaino roman script chalo khlainani sanmungo haste gnangai bonte kwthumlaimwng khlaina bagai ringkha TSF damni chibri laiye thangka tabuk dam tham chinui jora lainani nai tongkha TSF ni kwthumlaimwng TSF ni kwthumlaimwngni bagai haste gnangai no lokurok deramwngo klainani nangkha jotoni slai deramwngo klaika haste transport tang bedek abo haino kaisa mangfli nuksakha telemura thana bai khobjak hawaibari amsayo phashalo fungni simi charshali dipor jora mani telangnai chikon kotor malkhungrok bathak rijak lamao amti he jora rogo mungsabo lama manya angai lamao no tongkoi maimui songoi arano chanani nangai tongkha lokurok phiaba abo hai habono tongkosong khlainani shepna harya angai tongkha administration ni bukhaktei a malkhung bathak rijago piazo rishom momfolni logi kwbangma manui tongo malkhung bisingono aborok jotono sogoi thangnai khini wansukoi tongkha khaksa thaini lokurok আমরা আগরতলা থেকে আইছি কবে আমরা আইছি 17 তারিখ আমরা তদুত কাজ করতে গেছিলাম তদুত কাজ সাইরা বাড়ি ফেরার সময় আমরা এরকম ভাবে আটকা পড়ছি এনে এখানে আজকে 2 দিন ধরে এই রান্নাটা নেই রাস্তার মধ্যে রান্না টান্না থাকা টাকা সব রাস্তাতে বাজেট আমরা তো রান্নার জিনিসপত্র লগে কইরা নিয়ে আইছি যার লাগে আমরা একটু খিচুড়ি ভাত খাইতে পারি নাইলে তো আমরা ওইটাও পাইতাম না প্রশাসন থেকে কিছু ইয়ে করছেন আপনারা না না এখন অব্দি প্রশাসন থেকে কেউ আইছে না এখানে कश्मीर से। कितने दिन हो गए रास्ते पे आज दूसरा दिन है रास्ता में। क्या लेके आए कश्मीर से हम तो रॉड लेके आया है कोलकाता से और लुक गुवाहाटी से। तिलियामुरा में यहाँ पे कब है अभी तिलियामुरा में सुबह 4 बजे से हम हैं। अभी तक रोड पे है अभी रोड बंद ही है, स्ट्राइक चल रहा है तो देखते हैं क्या होगा। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को दिक्कत तो रोड में ही होता है, क्या करे। ना पानी का भी मसला हो रहा है, बाथरूम जाने का, मुँह धोने का, खाने पीने का, बहुत कुछ इंसान को देखना पड़ता है। रास्ते में बहुत तकलीफ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट कोखरा।